chapitre 34, verset 5. Deutéronomie, chapitre 34, verset 5. Deutéronome, chapitre 34, verset 5. Et Nombre, chapitre 11, verset 28. Dans le livre à Nombre, dans le chapitre 11, verset 28. Ah, Jesus, Son of God. Wow. Ça me bien. It's going to be changed. We're not going to read now. We're going to talk about it next week, next Sunday. We're going to talk about it next Sunday. We're going to talk about Gideon. Qui peut servir Dieu? You can serve God. Nous te parler dans Gédéon. Donc, on a le livre à Juge, chapitre 7, verset 1 à 7. Qui peut servir Dieu? Dans le bas, qui tout le monde. Mais, vous allez comprendre, comme il y a un problème. Dans le livre Gédéon, livre à Juge, chapitre 7, verset 1. Tina 7. We're going to finish here. Just write what you've been writing. It's the teaching that we're going to keep going next Sunday. Livre à Juge, Book of Judge, l'Ancien Testament, the Old Testament. Juge chapitre 7, Judge 7, verset 1 tina 7. verset 7. Jérobal, qui est Gédéon, et tous les peuples qui étaient avec lui, se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Les camps de Mandian étaient au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est très nombreux pour que je livre Mandian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire comme moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif, Mutabobanga, que celui qui est craintif et qui a peur, s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi les hommes, 22 000 tout ça calcule. 22 000 parmi les hommes, le peuple s'en retournait et il en resta 10 000. 22 000 Basalinini. Basongi Batikali combien? C'est que Basagi combien total? Calcule tout bandela. Combien Balongwe? 22 000. Combien Batikali? Et total, il se combien? 32 000. Good. Classe à bien. Verset 4. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est très nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là, je t'en ferai le trage. Celui dont je dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Donc on a 10 000 atikala na bango, nzamba linga longola so ba musu. Verset 5. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue, comme lappent les chiens, tu les sépareras de tous ceux qui mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains firent au nombre de Tozawana, et tous ceux qui restent du peuple se mit à genoux pour boire. L'Éternel dit
à Gédéon, c'est par 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Mandia entre tes mains. Tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Il ne faut pas que des bunda bitumba. They have to go fight the battle. Gédéon mutabanda okamba Gideon was the one who was guiding them. 32 000 It personnes. was 32,000. Nzamba lobino. God said no. 32 000 bazebele. 32, there's a lot. Nebozo ke bunda na ba But when you're mandianit. going to go fight, Il faut longola batu mususu. you have to take some people. Mais olongola bango ndenge ni. Well, how are you going to remove them? Nganzambe na wayebiso ndenge Me, God, are olongola. going to tell you how to do it. Etamba yebisi bango When they told them, na première série the first series, sur 32 000, from 32,000, 22 000 balongwe. 22 there has Batikali 10 000. they only left 10. On a premier groupe The first group, 22 000 balongwe. 22,000 Batikali they 10 000. went, they left 10,000. Na deuxième groupe wa In 10 the 000 second group of batikala the 10,000 they left, Nzamba loba leke and beleka. God said they said too much. Bobo gagner mboka For you wana. to win that Bobo country bokunda that you na want to bango. fight against, Il faut batu musu balongwa. other people they have to go. Nzamba pesi raison. God gives the reason Pona nini batu bazolongwa? why people there we go. Est-ce que totangi Are yango? we remove Alobi batu wana musu fo other balongwa. people that we go? Po soki to gagner litumba. Batu wana baloba makasi na Our biso. own strength Mutelongisi that we biso. win the battle. Yango moni batu That's mususu. why you see other Soki people. ngate mbele yo If you are not me, but you dead. yo nzambe kala. You are God. Soki ngate If it was penza. not me, Mbele yo zaboy. are you not deep? Yo muto salaka batu. You the one who made Yango me. salaki nga. That's why you create me. Nzambe alobi mpona God is saying, soki boganye for you bitumba to win, if bato you win the bakogenye battle, people that will be proud soki of ngate mpe themselves. l'église wana ezalaka Not te that the church is not tala winning. église oyo ezalaka mpona nzambe azali ngate mutu nasalaka église oyo ezala soki nzambe aza sute na église oyo église oyo ekokufa na zero bakiti oyo totekango This church and church, we're going to sell it. soki nzambe aza te na église oyo God is not into this church. ngape na kozala awa And te Papa is not going to be here as well. combien tozo kosinquiete mpona We are bakayo worrying for the job, work. combien tozo kosinquiete mpona bafamille We are worrying for our family. mais jamais But never osalaka souci you worry ya bokonzi na for the likolo kingdom of God. comment vie na yo How your ezokweyaka life is all falling comment down. yosalaka masumu How can you yango just making the same sin? comment yokoka kosambela How can te you cannot pray? comment yokoka kotika kotonga How bato can you te stop to gossip about people? comment yokoka kotika kofinga How bato can you te never stop swearing? ezaka biloko ozala nango There's some susi things that you need to worry about. mais yo ozalaka na susi ya You just worry about bilamba no the olata clothes you're going to wear. bilamba eleki bomoi na yo The te clothes is no more than your life. est-ce que ozalaka na susi mpe oyeba soki okufi okende If you wapi die, when you going to know? ozalaka na susi wana Are you worrying about that? ozala na susi ya kosala malangwa olia na Are yo you worried mbisi to make fish to eat? susi wana oza nango That worry you have. mais est ce que yo ozala na Do susi you have a worry? question ya jésus aye yo If kosuka it's wapi where you going to end? il faut tambolaka na You need to moloko ya walk mwana in the nzambe child of God. ozala na susi elamba olata You lelo na worry about the clothes église you're going to wear to the church. ozala na susi ya mama wana osala Are you worry osuki about the woman's going to get your hair done? est ce que ozala na susi mpe yo soki yesu aye mpo yesu akoya Because Jesus will come. oya okabata He église will come to take the church. est ce que yo okende Are you going to go to okende te or not? bozo kosinquiete na beaucoup de You are choses worried for so many mais oyo things, eza ntina te but it's not really necessary. mais susi ya baame na But the biso worry of our soul, toza nango te we don't have it. en ce temps-là Jésus se rendait sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parit, toke tozo continuer. Et abado benga abado pona ba disciple. Ba musu bazaki ba frère. Leki na kulutu. Et na kati ya batu Jésus aponaki
Bon, on y place à Judas dans verset 16, Balobi. Et Judas Iscariote, qui devait qui devint traître. Amen. Tout le monde peut servir Dieu. Même Oazaki traître, Judas. Mais Apona Maki. Judas Apona qui est parmi les 12 disciples. Mais Judas a commis traître. Abanda qui traître, mais Abanda qui disciple à Jésus. Et ailleurs comme un traître. Mawana yoso okoma traître un jour. Obandi mon dimi église. Si manamo komi mutoli mote église. Pour souka na mo ezali. Judas kufa liboso ya Yesu. Boyebi yango. Boyebi yango. Judas kufa liboso ya Yesu. Judas ba boma yete ma miboma. Judas was not being killed, but he killed himself. Mais Jésus va bomber. But Jesus was being killed. Judas sait quoi te mais Jésus sait quoi. Vous comprenez la différence là. Nabi mawana oya koma traître. Oya va nous servir le diable. On les servir le diable. Oya poni biso te servir. Judas choisit parmi les 12 disciples, mais Judas devenu traître. Judas a pouffé le bonsoir Jésus. Et Judas a boma été mami boma et moko. Judas sait quoi que mais soit c'est quoi. Différence y a moi. Tout le monde peut servir Dieu. Nakata ba disciple à Jésus. Parce qu'il va pécher. Oh, there was a fisher. Ba disciple pelé ba cause là. So many disciples they may be. Mais mon amour ta cause na service ko donner. Ya osai la nzambe. Ba cause ba docteur chrétien. Maybe the doctor Christian. Et ba cause ba docteur avocat. Et so ba chrétien avocat. Christian solicitor. Donc mutu nyonso ko servir Christ. Everybody can serve Christ. We may have a solicitor. They're serving Christ. But Bill Gates. Like people like Bill Gates. Do you know that he's a Christian? Hollywood, a imposé. Tout le monde peut servir Dieu. Alors, il y a un film à ma bêtise. Et pour y aller servir Christ. Tout le monde peut servir Christ. On peut servir Christ comme professeur. Combien de pédophiles à l'école? Tous on a besoin de bateaux pour servir Christ. On a besoin qu'un hôpital, le docteur ou un chrétien. A traité on a molli mon ensemble. Malade on va boire que là yo. Il y a des gens traiter dans son monde encore déjà dans molli. On peut servir Dieu. Comme la docteur. Et on peut servir Dieu comme la businessman. Pour tout ça on a besoin d'un projet qui est de musique. Donc on va nous laisser abattre. Tout ça on a besoin d'un bon. Bato mbongo na zolo. Que tu sommes boye. Biloko to bengi si ba faze. To bengi si bano bazanga banda. To sommi bango banda. To komo lesa bango. To komo yeko lisa bango kotonga. Teach them how to sow. Oko servir nzambe. Everybody. Oko servir. You can serve God. Tout le monde peut servir. Everybody serve God. Deutéronome chapitre 34 verset 5. Deutéronomie chapitre 34 verset 5. Deutéronome chapitre 34 verset 5. Et Nombre chapitre 11 verset 28. Dans le livre Nombre dans chapitre
11, verset 28. In Number 11, verse 28. Ah, Jesus, Son of God. Wow. Ça me va bien. It's going to be changed. We're not going to read that. We're going to talk about it next week, next Sunday. We're going to talk about it next Sunday. We're going to talk about Gideon. Qui peut servir Dieu? Who can serve God? We're going to talk about Gideon. Donc, on a livre à Juge chapitre 7, Judge 7, verset 1 à 7. Qui peut servir Dieu? N'allons pas tout le monde. I say everybody. Mais, but, vous allez comprendre, comme il y a un problème. Here, there's a big problem. Dans le Gédéon, livre à Juge, chapitre 7, verset 1, first verse, Tina 7. We're going to finish here. Just write what you've been writing. It's the teaching that we're going to keep going next Sunday. Livre à Juge, Book of Judge, l'Ancien Testament, in the Old Testament. Juge chapitre 7, Judge 7, verset 1 à 7. Jéroboam, qui est Gédéon, et tous les peuples qui étaient avec lui, se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Les camps de mendiants étaient au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est très nombreux pour que je livre mendiant entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire comme moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif, Mutabobanga, que celui qui est craintif et qui a peur, s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi les hommes, 22 000 tout ça calcul. 22 000 parmi les hommes, le peuple s'en retournait et il en resta 10 000. 22 000 Basalinini. Basongi Batikali combien? C'est que Basagi combien total? Calcule tout bandela. Combien Balongwe? 22 000. Combien Batikali? Et total, sur Basagi combien? 32 000. Good. Classe à bien. Verset 4. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est très nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là, je t'en ferai le trage. Celui dont je dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Donc on a 10 000 à bango. Verset 5. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappent les chiens, tu les sépareras de tous ceux qui mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau, en la portant à la bouche, avec leurs mains, firent au nombre de Tozawana. Et tous ceux qui restent du peuple se mit à genoux pour boire. L'Éternel dit à Gédéon, c'est par 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai mendiant entre tes mains. Tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi.
Il faut pas que de bunda bitumba. They have to go fight the battle. Gédéon mutabanda okamba Gideon bango. was the one who was guiding them. 32,000 It personnes. was 32,000. Nzamba lobino. God said no. 32,000 bazebele. 32, there's a lot. Ndebozo ke bunda na But when you're bamandiani. going to go fight, Il faut longola batu mususu. you have to take some Mais people. olongola bango ndenge ni. Well, how are you going to remove them? Nganzambe na wayebiso ndenge We, God, are olongola. going to tell you how to do it. Etamba yebisi bango. When they told them, Na première série the first series, sur 32,000, from 32,000, 22,000 balongwe. 22 there has Batikali 10,000. they only left 10. On a premier groupe. The first group, 22,000 balongwe. 22,000 Batikali they 10,000. went, they left 10,000. Na deuxième groupe In wa the 10,000 second group of the batikala. 10,000 they left, Nzamba loba leke and beleka. God said they still too Po much. bo gagner mboka So wana. you win that Po bo country bunda that na you're going to bango. fight against, Il faut batu musu balongwa. other people they have to go. Nzamba pesi raison. God gives the reason Pona nini batu bazolongwa? why people there we go. Est-ce que totangi Are yango? we removing? Alobi batu wana musu fo Other balongwa. people that we go, Po soki to gagner litumba. Batu wana baloba makasi na and with our biso. own strength, Mutelongisi that we biso. win the battle. Yango moni batu That's mususu. why you see other Soki people. ngate mbele yo If you are not me, but you dead, yo nzambe kaka. you are God. Soki ngate If it was penza. not me, Mbele yo zaboy. are you not deep? Yo muto salaka batu. You the one who made Yango me. salaki nga. That's why you create me. Nzambe alobi mpona. God is saying, Soki boganye for you bitumba. to win, if you Batu win the battle, bakogenye. people that will be proud Soki of ngate that. mbele eglise wana ezalaka Don't te. think that the church is nowhere. Tala eglise oyo ezalaka mpona nzambe azali. Ngate mutu nasalaka eglise oyo ezala. the church to be. Soki nzambe aza soutene eglise oyo. Eglise oyo ekokufa na zero. Bakiti oyo toteka ngo. This church and church we're going to sell it. Soki nzambe aza te na eglise God oyo. is not into this church. Ngape na kozala awa And te. Papa is not going to be here as well. Nani asatikala na Who posa already mai? left me thirsty? Bino voyage te. You never traveled. Okenda bamboka te. Have you not been to the village? Moi penza. It's really hot this Sunday. Baby si omoni mai yo fo bokabula bino nyonso. You have to share all Moi of it. mulanga muke. Just a small bottle. Bazo me omeni ndambo tikeli ye. You left. No, ato tondi te melaka muke. You just drink a bit. Ezali na bato mosusu banda botola momela The nyama. other people they have to take one. Ayebi moze You ebele. know that you are Mai eza muke. Me tala ye nde nakangi mai yango. Alinga tonda. So you want to finish all? Te. No. Il faut mela muke. You have to drink Opesi more. moninga. You give to the next Omeli person. muke, You opesi. drink small, you give to the next Otikali no person. na posa mai You are ka. thirsty, you still remain Mais thirsty. espoir eza okobela kaka ntango okomona mai. You're going to drink when you're going to see the Si water. oa bayebisi But bango. here, Batuka po bakolape it's only mai. people that will lack the water. O bakomela lokola They mbwa. will drink like Na a dog lolemo. with their own Kotia tongue. maboko te. Not put the hand Na liziba ya on mai. the water, Na on rivière. the river. Kende. Go, Kitisa lolemo na yo. the tongue Benda down mai. and take water. Yo nde mutu nsambaza na He's the ngobezwe. one, the person that needs. C'est ça ba genre bato église aza na bango besoin. The church needs. Bato bazosalisa bango makambo eza impossible. Mais bazosala ngo po bayebi avec Dieu tout est possible. Oui, eza impossible. Mais avec Dieu, eza Everything is possible. possible. Bato bakosala Those exercice people will make exercise sans que bayeba na komurmure. without even doubt. Babi bango bazwa I mai. said those people they take water. Bamela na maboko They po drink with their batonda. hands to be free. Nzoka bayebaki te ke They ezaki didn't know it was exercice. exercise. Il faut yeba ntango nzambe apesa You need to know that exercice. when God is giving you exercise, Alobi pesa. He said give. Aza nde na besoin kozwa epa na yo He te. don't want to take from you. Mais aza kaka na besoin He apambola just yo. want to bless you. Yango alobi no That's why pesa. I say give. Le ntango basisi You know komela. when they finish drinking, Tolobi batikala ye combien? 10 how 000. many there was 10,000. Na 10 000 wana 10,000. 300 pamba mutu bamelaki mai na lolemo lokola They drink mwa. water with their tongue like a dog. Combien? 300 ya pamba. 300 all. Ata. Est-ce que ceux bazomona yo They see you. l'église It bazomona is the church who they see. Amen. mwasi I suppose oyo ya Yesu of Masiya? Jesus Christ. C'est ça église. That's the church. Mwasi oyo azotelengana You te. know this person that's running away. Mwasi oyo Yesu Masiya This person that Jesus asomba na talo ya motuya. Christ Mwasi oyo Yesu Masiya akufela na ekulusi. Jesus died. C'est ça That église. is the church. Forme otolingi église The ezala way that we want nango. the church to be.
Tolingite église ça la forme, au forme à Swahili, au forme à Baluba, au forme à Bazombo, forme à Banga. Église que ça la mapona Bazombo Bangala te. Baluba batete la te. Église fait ça la forme. Il y a des chrétiens, au Christ, à Somba, à Benga, à Besabomo. C'est sa forme. Au l'église. Est-ce qu'on vous a là parmi les 300? Among the 300. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Pour après avoir travaillé, cette fois-ci je peux partir librement. Dengi Simeon Alobaki. Tango ya biye sur ma boku na ye. Abisiko permettre mon boku na yo akende. Je me prépare un jour à Kufana. C'est ça, préparation à ma. Je vais pas à Kufana na mawa. On a réussi à mon salaire je me réussis. Je n'ai pas Kufi. Un vrai guerrier. Un warrior. Il y a oui. Kato bandote abiso foi. Kato bandote abiso prière. Kato bandote abiso sérieux na musala nzambe. Oui, to kumisa nzambe pona papa. Asali. Biso to yeba biso nzambe te. Biso to tika masanga. Eza pona ye. Biso to tika mofinga batu. Po ate ki biso vérité. Biso to tika kindumba. Po ate ki biso vérité. So ki lelo to komoteya. Eza pona papa wana. He was obeying God. C'est ça. That's why que ce na télévision soit Christ Jésus na trône et na la traité digne na traité mutoyo anyokwami to anyokoliba mais na la traité muto na simana ye akotisi ba pate na nzambe na katina bergerie na nkolo bisika e bomba melas. Let me go for 1 minute.